अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। कैप्रिकॉन्स, मेरे पास दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। एक खुशखबरी 9 तारीख को मतलब हफ़्ते के शुरू में ही पहले ही दिन मिलना शुरू हो जाएगी और वो सिर्फ सवा 2 दिन के लिए होगी। पूरा चाँद फुल मून इज़ ऑलवेज़ अ इवेंट जो हमारे लिए जज्बाती कैफ़ियत को गरमाने, न्यू ट्रेंड्स देने एंड हमारी ज़िंदगी में जज्बात के इवज़ जो कामयाबियाँ मिलती हैं उसकी तरफ हमें लेकर जाता है। और पूरा चाँद आपके यहाँ 8th हाउस में होने जा रहा है। 8th हाउस में अगर पूरा चाँद हो तो ह्यूमन नेचर में मुखालफत को फेस करने का एक स्टेमिना जनरेट होता है। अगर 8वें घर में पूरा चाँद हो तो ह्यूमन नेचर अपने अंदर सब्र, रूहानियत, पीस एंड अपने मुखालफिन की चालों को सही अंदाज से समझ पाती है। ख़ुद की ज़ात में भी जो अच्छे और बुरे की तमीज़ है वो भी कर पाती है। एंड न्यू फोर्स ऑफ लाइफ की वजह से पूरा चाँद हमेशा मून लाइट हमारे जज्बात पर ही असर करती है और उसकी वजह से ज़िंदगी के हर ही शोबे पर फ़र्क पड़ता है, हर ही शोबे में ग्रोथ आती है, हर ही शोबे में डेवलपमेंट आती है। बट जिस हाउस में पूरा चाँद हो उधर उस ग्रोथ का, उस डेवलपमेंट का रेशो ज़्यादा बुलंद होता है। तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स भी मिलेंगी, कैरियर डेवलपमेंट्स भी मिलेंगी, अज़ीज़ व अक़ारब के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, लग्जरीज़ भी एक्सपेक्टेड हैं, रोमानवी अचीवमेंट्स भी, ब्यूटी लविंग नेचर भी एंड अदरवाइज़ भी पीस ऑफ माइंड मुयस्सर आएगा। लेकिन 8वें घर में ज़्यादा जो उसकी टेंडेंसी होगी इन सवा 2 दिनों में, उसमें मुखालफिन को समझने, अपने अंदर की कमज़ोरियों को समझने और इस तरह के जो फ़वाइद हैं वो मुयस्सर आएंगे। और जो दूसरी चेंज इस हफ़्ते वो इस हफ़्ते के फिर आखिरी दिन आएगी। ये हफ़्ता 9 फरवरी से 16 फरवरी तक का एंड फिर 16 फरवरी को मार्स द पावरफुल प्लैनेट जो पिछले हफ्ते तक या 16 फरवरी से पहले तक आपके 12th हाउस में कमज़ोर तरीन हालत में मौजूद था, अब वो 16 फरवरी को आपके फर्स्ट हाउस में आकर एक नए साइकिल का, एक नई ऑर्बिटल मूवमेंट का आगाज़ करेगा। एंड यू नो फर्स्ट हाउस में अगर मार्स हो कैप्रिकॉर्नियन तो आपके लिए कितना बेनिफिशियरी है। तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो ट्रैवलिंग के उम्मीदवार थे उनके लिए राहें आसान होंगी। ऑल टाइप ऑफ ट्रैवलिंग, चाहे बिजनेस ट्रैवलिंग था, एजुकेशनल अचीवमेंट्स का ट्रैवल था, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के ट्रैवल्स थे, आइडियाज़ के लिए, सैर व सियाहत के लिए, सब ट्रैवल्स आपके लिए ऑन हो जाएंगे। तो एक पहलू मार्स का ये हो गया। दूसरा पहलू सुने, आपके अंदर जो अमली इकदाम, जो प्रैक्टिकल स्किल्स मांद पड़ गई थी, ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते थे, वो सेटल डाउन हो जाएगा। व्हेन द मार्स इन फर्स्ट हाउस, सो आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अमली कोशिशें कर कर काम को तकमील तक पहुंचाने लगेंगे, आदत पड़ जाएगी। मार्स का फर्स्ट हाउस में 16 फरवरी को अपीयर होना आपकी बहादुरी में भी इजाफा करेगा, जो गमों को, हसासियत को दूर करने में मदद देगी। मार्स का पहले घर में होना आपके अंदर चालाकी, तेज़ी एंड कामयाबी की थ्रस्ट और डोमिनेटिंग थ्रस्ट, ये सब भी इंक्रीज़ करेगी। फेस वैल्यू की थ्रस्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगी। आपको शोहरत का नशा ज़्यादा महसूस होने लगेगा। जो कैप्रिकॉर्नियंस ऑलरेडी मशहूर हैं वो अपनी शोहरत का ग्राफ दोबारा स्टैब्लिश करने का सोचेंगे। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन कमज़ोर था बीमारियों की वजह से, तो मार्स वहाँ उसकी इम्यूनिटी को किसी हद तक सपोर्ट करेगा और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। एंड मार्स की वजह से आपकी तबीयत में नफासत भी आएगी, तबीयत में ठहराव, इत्मीनान, कॉन्फिडेंस, ये भी आएगा। सो ये दो बड़ी चेंजेस, फुल मून स्पिरिचुअल टाइप ऑफ चेंजेस, मार्स प्रैक्टिकल एंड अमली प्रैक्टिकल एंड मटेरियल चेंजेस उसकी वजह बनेगा। सो इस दो कम्बिनेशन की वजह से ये हफ़्ता बहुत उम्दा गुजरने जा रहा है। एंड आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी थी कि आपके पास अदरवाइज जो सैटर्न एंड जुपिटर का कम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बना हुआ है वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। वीनस आपके यहाँ 4th हाउस में है, वो एक जर्नल फॉर्म है। अदरवाइज जो प्लैनेट्स हैं बड़े लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, उनकी पोजीशन इस वीडियो में मैं नहीं बयान करता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोस में बयान कर चुका हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं।
اب اگلے ہفتے کی ایک چھوٹی سی انفارمیشن، ایک کلو دے کر پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ویری فرسٹ ڈے 17 فروری کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اینڈ مرکری کی ریٹروگریشن کچھ تو ٹربل دے گی۔ کوئی بھی پلانٹ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو کمزور حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے آپ کی لائف میں وہ ماند پڑتی ہے۔ آپ کے لیے اس ریٹروگریشن آف مرکری کا اثر کن شعبوں پر ہونے لگا ہے، کس طرز کے لوگوں کو، کن شعبہ جات کے لوگوں کو اس کی پرابلم زیادہ ہوگی، یہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور دوسری خبر اسی ہفتے، اس سے اگلا ویک ہے، اس میں سورج بھی اپنا اینگل بدلے گا، اپنے فیول کا موڈ چینج کرے گا، وہ ایک نئے طرز کا فیول دے گا، اور اس سال اب وہ سیکنڈ ہاؤس میں سے نکل جائے گا اور اگلے ہاؤسز میں جائے گا، وہاں وہ اپنے کیا جوہر دکھاتا ہے تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ یہاں معلومات ختم ہو گئی، اب ریمیڈیز کی طرف آتے ہیں۔ ایز اے کیپریکونین اگر تو آپ اسٹیبلش ہیں، گروئنگ ہیں، بریو ہیں، اچیومنٹس چل رہی ہیں، رسپیکٹ مل رہی ہے، صحت ٹھیک ہے، ریلیشن شپ بھی میسر ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ بٹ اگر آپ ایک ایسے کیپریکونین ہیں جنہیں اپنی زندگی کا آغاز کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، اپنے رشتہ داری کے حصول میں بہت مشکل ہو رہی ہے، کیریئر اچیومنٹس میں بہت مشکل ہو رہی ہے، صحت ٹھیک نہیں چل پا رہی، یا ادروائز بھی لائف میں کچھ شکایات ہیں، تو پھر آپ کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اس سے ہمیں رائٹ ڈائگنوسس مل پائے گی کہ وٹ از دا ریئلی پرابلم، کاز آف ڈیمیج ہے کیا، وہ پتہ چل جائے گا۔ اینڈ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اوور ویو ہے، اس میں ہم کچھ ریمیڈیز آپ کے حوالے کرتے ہیں، جیسے ابھی بھی میں آپ کو دوں گا، اسے آپ بیسک ٹریٹمنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ ویسے جو سرٹن یا افیکٹو موسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کے پرسنل چارٹ کے بعد ہی سامنے آتا ہے، بٹ بیسک سے ٹریٹمنٹ کے طور پر آپ روبی پہن سکتے ہیں، سورہ شمس پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو 13 ٹائمز ان اے ڈے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس سے کچھ ڈیولپمنٹس آئیں گی، سائنٹیفک ریمیڈیز بھی پوری ہو جائیں گی، مذہبی ریمیڈیز بھی پوری ہو جائیں گی، خیر اور برکت میسر آئے گی انشاءاللہ، اینڈ یو آر ان گڈ فارم۔ اب یہ ویڈیو ختم ہو گئی۔ اب میری درخواست ہمیشہ کی طرح آپ سے جاتے جاتے یہ ضرور رہے گی کہ اگر میری یہ کوششیں، یہ کاوشیں آپ کے کسی کام آ رہی ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے اس دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے، آخرت کی بھی قیمتی ترین چیز ہے، اور آپ کی محبتیں جو ہمیں سبسکرپشن کی صورت میں ملتی ہیں، اس کا بھی تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگلے ہفتے تفصیل سے مرکری کی ریٹروگریشن اور سن کا چینج ہونا آپ کو بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔